resulta sa snowstorm kahapon. Hey guys, so inaani ka grabe ang resulta sa snowstorm kahapon. Yesterday. Yesterday daw. English na kayo akong bana. So, needed me mo palit og food. Kaya wala na may isudaan. So, we're hoping na makaya na mula ko inaani ka buglaw. What's the temperature room? Temperature today is -7, but feels like 20. -20, so -7 feels like 20. grabe ka bugnaw and grabe ka sakit sa kamot. Sakit yung mga tiang-tiang. Manggawas na yung mga arthritis dire, guys. Hindi ako arthritis, guys. Grabe. Dili lang arthritis, labi na sa mga na scoliosis, pareha na ako. Lisod kaayo. Inaani nga lugar nga bugnaw. Antos lang, guys. Pero antos lang jud kay gituyuan man jud anhi. Awa, guys. Mura Awa. guys. Smoky Mountain lang Mura ang snow, guys. Dugay pa na siya mahilis, guys. Mga 1 week, 2 weeks. Mga 1 week, 2 weeks pa mahilis. So, nagyan pang babilig So, ice, anak, guys. Lisod jud kaayo ang transportation karon. Labi na ako, Sige, naka-active ko magbiyahe. 2 days tungkol nanin, guys. 2 days yan naka-absent tungod aning grabe nga situation. Sayang kay, guys. Sayang jud kaayo, but still blessed Japon me kay inani lang ang among na experience. So inani lang ang kaliso dire. Work, sleep, work, sleep. Work, sleep. Kung day off, laag. More yun mabuhat dire, guys. So tanawa na ang uban nga mga sakyan na natabunan. So this is I think 36 cm gahapon. 36 cm ni siya nga snow. May galing gilimpyuhan na ang mga road dire. But ginam-anam na nila og limpyo og shovel. But still you can makita gyapon mo nga Dire jud ko naglakaw gahapon, guys, na galisod ko glakaw, guys. grabe Japon ang Tagahawak lang, guys, mga hapit. snow. So sakit na kayo akong kamot karong orasa. Ikaw na po ngunit. Hey, guys. Tagi. This is me, baka nga, guys. Asa man tani agi? Lisod agi head ta sa kasada agi. Kay malubong ta diha, guys, oh. Lisod ni lakaw nga ni, guys, kay malubong ta, guys. Grabe ka ang. Saman. Arita, Dilo tayo. mabasa tong shoes. Bahala ni nagduol man. Sige, awa, guys. Sa akong paglakaw, guys. Ouch! Lubong dyan, guys. Oh, guys, awa, guys. May ganit, di pa slide ang ice karon, guys. Nindot man po siya nga experience, pero Lubong ko, guys. lisod kaayo. And grabe ka bugnaw. Sakit Nasudlan sa akong tiil and sakit medyas, sa kamot. guys. Ayun, kuhanda kayo basa yung medyas.
So dito kay guys, kaya himtang diri guys basta winter guys. Mangin karon na winter guys kay gamay ra ang things snow na days. Papili pero tingob guys. Okay. Pagpag na shoes guys. Kalapod oh. Yeah. So inaani siya kalisod. Pero like I've said, lingaw siya nga experience. Diba, tanawa, taas kayo ang snow. Naiuban nga stores and mga balay nga natabunan ang front nila. Front yard kay. Grabe jud ka. Kuan. Dahil lang. Grabe jud ka. Ay. Kabaga ang snow. So, kalusot na yun down ni. Pero akong carsonis, nabasa. Inisahon ko sa snow. Ilan ang gibutang liquid na. Kani ilan ang gibitangan og liquid or salt, no? Salt. Para dili siya mo sa snow. Dili mo. Karon na bagi ilang gibutangan. Kuha na ang snow. Para mahilis po ang snow. So, pagpag kapoy kay maglakaw nga inaani nga situation. So tanawa nay sikinan guys. Ibugtong liko man na siya sa janhing. So daghan kayo daw mga sakyanan nga nabangga gahapon, no? Na-stuck sa mga dalan road. And okay, so we need to speak English now for my husband's request, because he's saying that we're already in Canada and we need to adapt to their language. Shout out sa so what I was saying earlier was there were cars that got stuck, and a lot of people were stranded yesterday due to the snowstorm. It was actually the worst snowstorm that we've experienced since we arrived here. First time. But it's the first time. Because so I mean, it's the worst snow experience. But our first snowstorm experience, so we're not used to it yet. So it was a very big adjustment for the both of us. Yeah. My lips are cracking due to the cold temperature. And my hands, they're so painful already. Even if we wear gloves, sometimes the pain is just too much. So we're heading to our destination. I think we're just going to go to Janhing. It's the nearest grocery store. Yeah, we wanted to go farther, but we can't due to the situation. We're worried that the bus that we could catch today would get stuck again on the road.